Kapag shout out niya. Danjane Native Liniment Oil. Hiniginama sa turmeric, moringa, mangosteen, sandong, o lemongrass. Hindi makaayon sa inyong balatian. Sama sa cold and flu, asthma, back pain, muscle pain, stress relief, headache, itchiness, insect bite, stomach pain, skin disease, arthritis, rhinitis, wound healing, mosquito repellent, maduog suwa, ang kahalang o kainit sa atong panit. Hindi mapalit sa kantidad na 120 pesos. Oops, iya pa ang Danjane Native Coffee. Hindi makatabang para mababa ang inyong diabetes. O kung inom mo ani, may potensyal na mo-reduce ang inyong heart disease, lower skin cancer risk, lower cancer risk in general, lower risk of Parkinson's disease. O syempre, live longer. Uban ang produkto sa Danjane Native Liniment Oil. Danjane Native Coffee. Atong makalit sa Purok Mangga, Barangay Tinuskusan, Mansalan, Davao del Sur. Owned and managed by Bong and Jennifer Fernandez. Uncle John, maayong buntag diha. Lami man kaayo mong higop-higop og kape. Humot pagyud kaayo. Uy, Inday! Dali ang pizza kay patilawon ta ka sa akong ginainom na kape. Ay, dili lang siguro ko, Uncle John. Oy, bawal naman gud sa ako ang kape karon. Maghapdos ang akong tiyan, dugay ko makatulog ug taas pa jud ang akong blood sugar. Uy, unsa ba di ay? Kanipis sa imong problema, Inday. Uy, ayaw nagkamalaka kay kining kape nga akong ginainom, mao ni ang gitawag nga coffee cornga coffee. Dili lang basta kape, apan aduna gid sangkap nga herbal nga makaayo sa imong balatian. Ang coffee beans nga makatabang aron mobaba ang risk sa type 2 diabetes. Ikaduha, ang mais nga maayo usab aron batukan ang anemia, aduna usab kini vitamin B12 and folic acid. Ug syempre ang ikatulo, mao ang moringa or kamunggay nga napamatudan ng maayo isip antioxidants, makatabang usab sa adunay taas nga blood sugar o cholesterol level. Hala ka, uy, 3-in-1 day ng kape nga imong ginainom, Uncle John. Ay, basin mahal na, uy, kabalubaya pang pait ang panahon karon. Garantisadong kaya kay sa bulsa ni presyo sa coffee cornga coffee, Inday. Ay, sige, Uncle John. Mulakaw sa ako ha, kay mamalit ko ang coffee cornga coffee. Pero asa man pud na ako na mapalit? Ang coffee cornga coffee nga produkto sa Mamalitas Food Products, anaan na himutang sa Purok Avocado, Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Mamahimo sila makontak sa numero 0967-533-22307. 0967-533-22307. Kami? Umaka! Ay balo sa tanan, usap kabinarang programa. Sigod sa inyong madumok, walay labot kining istasyon. Ang musuya usak na pinairan nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisidya, ilahalamang nindaw nga limo na opinyon nga wala kini magdala o parugaran ni inyong sidyahanan.
Matthew 8, chapter 8, Matthew chapter 8. 5 to 10. 8, 5. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lo, I Verse 12 am na with ito you basa. always, Okay, even basa. to the end 8, of the 12. world. 8, 12 lang. 8, 12. Matthew 28, 19, 20. Katod ka na to, gikan sa programang Susiha ang Kamaturan. Programa nga ginumala sa original New Covenant Missionary Baptist of Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Susiha ang Kamaturan. Mga pagtulunan o sistema ni Ginoong Hesukristo. Uban ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Dom Fernandez. Mayong hapon nasad mga kaigsuuna nato diha kang Kristo Jesus. Labi na sa tanang mga Missionary Baptist Church o churches. Ato sa gitibaya sila Pastor Mamerto Cabillion ug ang tibuok Sitio Tinago Missionary Baptist Church. Ang usab no ang Marber Missionary Baptist Church nga tumalaan usab ni Pastor Joaquin Sangulian Sr. O bisan pa man sa kay Pastor Red Michael Duran. Uban sa iyahang mga kaigsunan usab diha sa Duran family, Unutan family, ila Uncle Ernesto Ayok. O sa mga kaigsunan usab nato diha sa Barangay Marber o sa Malupo o Sibayan, sa mga Missionary Baptist diha. Sa Amoy family ug Dolin family, maayong hapon kaninyong tanan. Bisan pa man diha sa Sitio Laya, Magsaysay ug sa Takol. Sa ato mga kaigsunan diha nga ginabalaan usab ni Pastor Jomar Agmet ug ni Pastor Rodrigo Ayok. Ato sa gitimbaya ang mga Baptist churches. Ato nadunggan no sila Pastor Edmer Buat sa Barangay Iman. Missionary Baptist usab diha no, labi na usab kay Pastor Marken Sangulian. Gitimbaya usab ni si Pastor Marken Sangulian ni Mary Grace Gabas ng Cebu. Kay Pastor Roy ni maayong pagpaminaw diha nimo Pastor Roy uban sa imong pamilya usab. Karong kahaponon, nagapasalamat sa Ginoo labi na sa iglesia usab sa New Covenant Missionary Baptist Church nahimutang diha sa Kinuskusan nga naghatag og awtoridad sa tuwa nga sa pagsangyaw dinhi sa kahanginan bisan pa man sa mag-asawa nga si Mr. and Mrs. Alger Janice Sidon Ayok. Sa pamilya ni sa Sidon family diha sa Managa o sa pamilya usab ni Brad Alger. Binausab diha kay Uncle Andres naka-tune in always no sa mga programa usab din sa atong istasyon. Mga kaigsunan atong hisgutan karon ang lain na sang hisgutanan nga pagtulunan sa Ginoo diha sa programang Susiha ang Kamatuoran. Atong hisgutan ang outer darkness or kining gitawag na labawng kangitngitan. Actually, tulo ni siya kabahin ang gisgutan dinhi sa atong Ginoo mahitungod sa outer darkness or labawng kangitngitan. Unahon ang nato sa karon kay wa man tay igong panahon. We only have 1 hour sa ato ang programang Susiha ang Kamatuoran. Ato basahon ang Matthew chapter 8 verse 12. Pwede ikaw basa, Sister Inday. Apan kaniya mitubag ang kapitan nga nag-ingon, Ginoo, dili ako takos sa pagpasilong kanimo, ilawom sa akong atop, apan isulti mo lamang ang pulong, ug mamaayo ang akong binatunan. Amen, no? So, dili pa ta mag-aampo kita. Dalaygon og mahigugmaon ng mga Diyos. Salamat Ginoo sa oportunidad nga imong gihatag kanamo bisan pa man sa mga magapaminaw niini og nagalantaw sa among Facebook Live. Kami nag-aampo Ginoo nga ikaw magapanalangin sa imong ubos alagad, unta ang balang Espiritu Santo magasulti karon
ang imong ubos alagad kulang sa kahibalo apan Ginoo ikaw magapadala sa langitnong kahibalo magatudlo sa imong mga katawhan ug sa mga pamalandong nini. Among hisgutan ning pagtulunan labong kangitngitan nga unta Ginoo ikaw magapanalangin sa pag-abri sa among mga salabutan. Among ginaampo tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong sugdan kining termino nga labong kangitngitan. Diin gigamit ni siya diha sa atong Ginoo sa tulo ka gamitan ni siya, tulo ka mga bersikulo nga diin makita nato diha. O karong kahaponon mga kaigsunan, unahon nato ni tagtagaan to pagtagad ning Matthew chapter 8 verse 12 kay managlahi kini nga hisgutanan. Ingon pa din but the children of kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Naaday pagkagot dito sa labong kangitngitan. At this point, makita nato no daghang mga butang atong mahuna-hunaan ini nga bersikulo. O extremely important gyud nga masabta nato ang konteksto. Unas tanan atong tan-awon gyud who is talking, kinsay nagsulti, kinsay gisultihan. Kay mao man ni ang basic rules of interpretation diha sa hermeneutics. Ato nang masakuan sa 5 ka mga pangutana, the 5W. Mao man ni ang kung kinsa no kaning who, what, when, why, and where. Para ba himo masayran nato mga kaigsunan, balikan nato ang verse 5 sa chapter 8 diya sa libro sa Matthew, nagisgot man kung taglabang kangitngitan. Atong tan-awon ang where the story begins diya sa verse 8 and 8 no. Diha ang istorya nagsugod og mao ni ang atong basihanan. Basahan daw Sister Inday sa Matthew chapter 8 verse 5. Ang verse 5 daw. Og sa pag-abot ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan ug ganiya nangamuyo kini nga nag-ingon. Ginoo, sa balay ato ang akong binatunan nga giparalisis nagahigda nga nagaantos sa hilabihan gayud. So sa verse 7, Si Jesus mingon kaniya, adtuon ko og ayohon ko siya. verse 8 hangtod sa verse 10, tiwasag basa na paliw. Apan kaniya mitubag ang kapitan nga nag-ingon, Ginoo, dili ako tako sa pagpasilong kanimo, ilawom sa akong atop, apan isulti mo lamang ang pulong ug mamaayo ang akong binatunan. Verse 9, kay ako mo'y usa ka tawo nga ilalom sa pagbuot sa uban, ug ako may mga sundalo nga ilawom sa akong pagmando, ug moingon ako sa usa, umadto ka, siya moadto, ug sa lain umari ka, siya moduol, ug sa akong ulipon buhata kini, siya mobuhat niini. Verse 10, ug sa pagkadungog ni Jesus kaniya, siya nahibulong ug mingon kanila nga nagnuyog kaniya sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga bisan sa Israel wala pa ako'y nakitang pagsalig nga sama niini. Amen, no? So, klaro kayo sa verse 10, ang subject is mao ang kadako sa pagtuo. O sa mga previous nga mga bersikulo nga atong gibasa, mao ni ang rason ni Kristo Jesus sa verse 10 nga matud pa niya, I have not found so great faith, no, not in Israel. Atong i-discuss karon kining verses nga atong gibasa sa Matthew chapter 8. Unahon sa nato ni taghaan og pagtagad ang labang kangitngitan nga gisgutan dinhi sa Matthew chapter 8. Ang makita nato dinhi kining centurion, dili ni siya usa ka Hudiyo.
Nihangyo siya sa atong Ginoo nga ayohon ang iyang ulipon nga nagmasakiton diha sa iyang panimalay. Ug ang atong Kristo Jesus nisugot kini. Ug willing siya nga muadto sa panimalay sa usa ka senturyon. Hinumduman nato nga ang senturyon dili siya Jew, di siya Hudiyo. Pero unsay ingon sa senturyon dire? Iyang pugnan ang atong Ginoo og ni-suggest siya kang Ginoong Hesukristo nga ipamulong mo lang mamaayo na ang iyang binatudan. By doing so, the centurion showed his great faith in Christ. Ingon bitaw ang atong Ginoo, no? Morning ingon ang Ginoo, nakakuha siya og oportunidad nga iyang i-point out samtang nagtindog siya diha kanila nga siya nangita niini nga sama nga pagtuo apan wa siya'y makit-an diha sa Israel sama sa pagtuo niining usa ka senturyon nga hintil dili Hudiyo. In Matthew chapter 8 verse 11, basahan daw Sister Inday. 8 verse 11. Og sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug maglingkod tambong sa kanahan uban ng Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit. So klaro guys, sa verse 11, niingon ang atong Ginoo daghan unyag mga bot diha from the east and west. Og magalingkod usab diha with Abraham, Isaac, and Jacob diha sa gingharian sa langit. So gi-explain sa atong Ginoo sa nagpalibot diha nga mga Hudiyo, mostly Jews, nga daghan unya gyud mga bot gikan from the east and west. Og sabot kini nga kaning pulong sa Ginoo nga kini usa ka nasod outside sa Israel. So sa ato pa usa ni ka mga hintil nga nasod nga iyang gipunting sa verse 11 nga daghan unya mukuyog og lingkod diha kang Abraham ug Isaac ug Jacob sa gingharian sa atong Ginoo. Kuyog diha sa mga matinumanon nga Hudiyo. Ngadto sa kanang gitawag bitang faithful o matinumanon ngadto sa iyahang covenant with God. Sama kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob. So sa verse 11, mo lang iyang gipakita kay na-amaze siya ang atong Ginoo ug iyang nitindog siya diha sa gialirungan siya mostly mga Hudiyo man gud to na adito. Ingon gid atong Ginoo wa gid koy nakita sama niining pagtuo dinhi sa Israel. Sama sa pagtuo sa senturyon. Nga ingon ang senturyon, kaning senturyon no. Di ni siya basta-basta nga posisyon usa ka sundalo diha sa panggamhanan sa Roma. Kaya nga atong Ginoo natawo man siya ilalom sa ikaupat nga gingharian nga mao ang gingharian sa Roma. Mao na ingon sa Daniel, ilalom sila sa panggamhanan sa Roma. They were Jew under the kanang gitawag nga pagdumala sa governance sa Roman government. Kaya ang gingharian magod kung atong subayon gikan sa Babylonia, matod pa sa Daniel, nasakop sila dito 70 years. Sunod ang Medes Persia, ikaduhan dahil ang ikatulo, the Grecian Empire, which is mao'y naambang nilang language. O ang ikaupat, mao ni siya ang panggamhanan sa Roma. Diha na tao ang atong Ginoo, diha pod namatay siya sa panggamhanan sa Roma. Dili ni Roma nga religion na. Roma ni siya nga usa ka lugar, government sa Roma. Ang verse 11 atong i-harmonize diha sa libro sa Roma. Romans chapter 11. Ang tanawon nato mga igsoon. Abrihin yung mga Biblia sa Romans chapter 11. Diha sa particular nga verses sa 17 verse 22.
Ingon pa sa King James Version ri atong basahon ni siya ha. Sa Roma 11 atong i-harmonize ang Romans 11 verse 17 and 22 ngadto sa Matthew verse 11 8:11 nga niingon nga daghan unya makatambong. Unsa ingon diri sa 17 sa verses 17 and 22 sa English version. Nisulat si Apostol Pablo ngadto sa iglesia sa Roma ug ingon niya ani, "And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree were grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree." Ang ipasabot sa verse 17, kadtong ihalas nga kita mga hintil nga iglesia, mga churches, igo ra ta grafted ba gisumpay diha sa tiunay nga sanga nga mao ang mga Hudiyo, iglesia sa Hudiyo. Ingon diri sa verse 17 nga wa man gani gikaluy-an branches daw, wa man gani daw gikaluy-an ang tiunay nga sanga nga dibiya. Wala na magmatinumanon diha sa atong Ginoo, gipamutol man gani sila. Ikaw o kita nga mga hintil. Matod pa sa verse 18, basaha daw igsuon. Sa Romans 11:18 sa Bisaya nga pinulungan. Nan ayaw pagsigarbuhi ang mga sanga, kung magpasigarbo man ikaw, mao ang nagsapnay sa punuan, hinunua ang punuan, mao ang nagasapnay kanimo. Sa verse 19, Magaingon ikaw, ang mga sanga gipamutol aron ikasumpay ako diha sa ilang dapit. verse 20 to 22. Tinuod ka na sila gipamutol tungod sa ilang pagkadili matinuohon, apan ikaw nagabarog pinaagi lamang sa pagtuo. Busa ikaw pagpahitaas hinunua pagbarog nga mahadlokon. Verse 21, kay kun wala man gani kaluy sa Dios, kaluy sa Dios ang mga sangang tiunay, dili usab ikaw niya pagakaluyan. Verse 22. Busa timan ni ang pagkamapuangoron og pagkamapiuton sa Dios, kanila nga nagatumba apan mapaungaron sa Dios kanimo basta magpadayon ikaw diha sa iyang pagka mapuangoron, kay kun dili man ikaw usab pagaputlon. Alright. Tanawa ha, sa Romans chapter 11 verse 17-22, ang tinuod nga iglesia, ang tinuod nga nagsapnay sa mao nga sanga, mao ang mga Hudiyo nga churches, diin mga kaliwat sila ni Abraham. Kaya ang ugat si Abraham. So kining iglesia, kita nga mga Pilipino outside from the Israel, nga iglesia nga gitukod sa Ginoo dito nagsimula sa Jerusalem. Dito man sa Jerusalem, pag ingon ni sa Matthew 16:18, "Thou art Peter, I will build my church." Isultihan ato si Pedro iyang paliguonon, "I will edify." Kanang build diha is edify, oikodomio sa Griego. Nabot pasabot dito sa Israel, unang membro nito mga Hudiyo. So ang unang iglesia nga natukod sa Ginoo mao ang Israel, ang Jerusalem. So ingon din sa verse 18, "Boast not against the branches." Ayaw pagpagarbo. Kay giputol man gani ang tiunay nga sanga, which is ang Jerusalem. AD 70. Klaro kayo sa AD 70, tulo ka tuig kapin. Kilubuyutan sila ni General Titus, ibungkag ang Jerusalem, apil ang tigumanan usab dito sa gawas sa portiko, gipanglutos ang mga Hudiyo. Damay sa dito ang iglesia, ang templo naguba, gumikan sa gera. Gani sa kasaysayan, matod pa, gilibutan ni ang Jerusalem. Gipildis las kagutom. May kasaysayan ito nga ila lagi panaguan ang kining gitawag nga ilang mga bulawan, gani dunay gipanggutom dito, gipangkaon na nila. Ang ilang mga anak sumala pa, gutom na gidaw kaayo. Mao na yung napildi sila, no? Ingon pa sa Ginoo, tagna niya sa Matthew 24, walay usa nga bato nga pinatong dito og natuman gyud. Diha sa AD 70, diin gigira sila sa mga sundalo sa Roma.
Mo na mga igsuon nga niingon dinhi sa Matthew chapter 8 verse 11, gadaghan unya ang makatambong nga dili mga Hudiyo, dili mga unod, kaliwat sa unod kun dili mga hintil ingon nga membro sa iglesia. Kay ang Hudiyo nga giwalihan sa atong Ginoo diha sa nag-alirong usab diha sa senturyon, wa sila'y sama nga pagtuo nga nakita sa Dios bisan usa dito sa katawhan sa Israel. Mao bitaw nga atong Ginoo nag-agda sa Matthew 11:28, "Come unto me." Katong tanan nga nabukatan giingnan niya mga Hudiyo apon. Wala gayoy bisag usa o kadaghanan kanila bisalikway, gawas lamang siya mga apostoles. Mao na ingon ang atong Ginoo, ayang pagarbo, usa ka hintil, kita usa ta ka mga hintil nga iglesia nga igo lamang gikaluy-an sa Ginoo. Mga dumuluong kaniadto, way labot sa maong saad apas kaluoy sa Ginoo na sumpay kita. Mao ingon sa Romans 11:17 verse 22. Ingon pa niya, not that the whole tree was uprooted, dili makita mo ay nagsapnay kita mga hintil, mo na nga wagi angay nga pagarbuhan. Ang rason mga kaigsunan nganong ang Jerusalem nga iglesia nangaputol sila, it is because of the unbelief. Balikan na to ang Matthew 8:12. Ingon pa din sa Matthew verse 12 sa atong teksto, balik ta sa outer darkness nga isgutanan. Sa verse 12, basa ha igsuon sa Matthew 8:12. Apan ang mga anak sa gingharian pagabugon ngadto sa labang kangitngitan sa guwa, didto ang mga tawo managpanghilak og managkagot sa ilang mga ngipon. Amen. Ang pulong anak, the children, literary sons. Sons of the kingdom are the sons of Abraham. Gipang-abog sila. Sila unta ang naa sa kaning gitawag nga una nakadawat sa pribilehiyo, kay ang atong Ginoo, tan-awon nato ha, kinsay gipasabot ani, pun-an nato sa John 1:12. Ang Juan 1:12 mabaw-an nato na sa verse 11. Basahon ako sa John 1:12. But as many receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that all believe on His name. Kisam ning ni-receive unas tanan. Balikan na itong verse 11. Ingon pa sa verse 11 sa John chapter 1 verse 11. He came unto His own, and His own received Him not. Kisam maning His own. Mauni ang katawhan sa Israel. Wa daw siya gidawat, daghan kanila misalikway. Mao bitaw nga duna po sa verse 12, duna po'y mga nituod diha kaniya, sama kang Peter katong iyang mga tinun-an. Gitawag sila kay nituo man sila sa pagtulun-an ni Kristo Jesus. Ang Griego nga pidulungan sa pagtuo pistis. Ibig sabihin pagtulun-an o sistema sa pagtulun-an sa atong Ginoo. Unya pag abot sa verse 12, ingon dinhi, even to them that believe on His name, bisan pa man ngadto kanila, kinsa maning kanila, dili Hudiyo. Ang gipasabot niini mga hintil. Verse 13, klaro kayo, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So sila daw ang mituo, doon na po'y mituo mga hintil nga dili sa verse 13 wala nakatawo sa unod. Sama ka sa kaliwat gyud ni Abraham nga kanang gitawag bitaw sa lineage gyud by blood, dili. Kay ang gipasabot sa verse 12 sa last nga phrase, even to them that believe on His name, mga Gentiles. Mo na ang pribilehiyo sa gingharian. Ingon pa sa atong Ginoo sa Matthew chapter 8 verse 12, but the children of kingdom shall be cast out into outer darkness. Sa ato pa ang children, literally sons, mga anak, mo ni ingon sa Galatia 3:7, therefore know not only those who are of faith are the sons of Abraham.
gumikan sa ilang dili matinuhoon sa pagtulunan sa atong Ginoo because of unbelief. They were cut off. Giputol sila. O gani matud pa, kining children of Abraham, mauning mga Hudiyo. Nga unag yung nakadungog sa mensahe sa atong Ginoo. Tanawa ang Hebrehanon. Mao bitaw mga kaigsunan sa kasaysayan, daghan ang nibiya sa pagtulunan sa atong Ginoo. Kanang ingnon bitaw kag Kristohanon kaniadto usa man na kapag pakaulaw. Nga naman ang founder nato si Kristo Jesus namatay sa makakaulaw nga kahimtang sa capital punishment nga gipahamtang sa panggamhanan sa Roma nga siya nga way sala miangkon sa atong mga sala. So balikan nato ang atong hisgutanan outer darkness o labang kangitngitan sa ato pa dunay na disqualified nga mga anak sa gingharian. It is because of unbelief. Meron na silang pagtuo, na sila sa sistema sa pagtulunan sa atong Ginoo. Pero misibog sila diha sa grasya sa atong Ginoo. Klaro kayo, gibalikan na to ganina, balikan na to ang Romans 11:17 and 22. Niingon si Apostol Pablo nga sila manggani gipamutol. Although dili tanan nga Israel ang gipamutol. Kung maghisgot tag giputol sa iglesia, unas tanan na membro siya sa iglesia. So si Apostol Pablo, ang atong Ginoo, ang iyang gipasabot niini kadtong unang nakadawat sa blessing nga espiritual diha sa covenant sa Ginoo, sa bag-ong covenant nga nidawat niini labi na katong Jerusalem nga iglesia, daghan kanila ang mibiya sa pagtuo o kani gitawag sa Gregong pinulungan pistis o sa laing pinulungan system of faith sa atong Ginoo. Dibalik sila makiigsunan diha sa pagsalig sa mahuyang nga pagtulunan. Ang anak sa gingharian sa laing bahin usab, kining anak sa gingharian mo ni mabasa nato sa Matthew 13, chapter 13, verse 38. O sa ingon din niya, sa Matthew 13, akong basahon sa King James Version. Samtang nangita, Sister Inday. Sa 37, He answered and said unto them, ingon siya atong Ginoo, sa iyahang parabulo, He that soweth the good seed is the Son of Man. Ang nagtanong daw sa maing binhi, mao ang anak sa Dios. Verse 38, basaha Sister Inday. Ang uma mao ang kalibutan og ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan. O atong makita nga ang children of the kingdom magisgutan sa Matthew chapter 8, ipamatud-an dinhi mao tong mga good seed, maayong binhi. Pero unsaon man nato ning mga Hudiyo nga naa sa iglesia sa atong Ginoo, oy niabot silang kasing-kasing ang dili matinuohon og nibalik ngadto sa mahuyang nga pagtulunan og nibiya sa grasya sa atong Ginoo. Ningon ang Hebrews nga wala nay lain pang halad inihaw gawas sa gihalad na nga mao si Kristo once for all. Dili sama sa gibuhat sa templo kaniadto nga magbalik-balik sa halad, kay ang halad kaniadto sa pagpasaylo mao lamang ang pagtabon sa sala. Sa makanunay sa ilang gihimo nga halad, dili mawala ang sala, igo ra gitabunan. Ang ilang labang saserdote sulod sa usa ka tuig maghimo og halad pagpasaylo. Musulod sa balaang dapit nga siya ra nga way ikasaway. O sa libro sa tabernacle, subject sa tabernacle seminaryo, nana siya mga kiling-kiling ug higta na iyang hawak. Kay o pagsulod niya dito o patyon siya sa Ginoo, ang iyang paghalad di madawat. Halas pagpasaylo sala sa katawhan sa Israel, apil ang iyang kaugalingon sulod sa katuig. O pagdili siya dawaton ang iyang halad diya sa Ginoo, pagapatyon siya. So kung wa nay tingog nga kiling-kiling, birahon na sa mga Levites o sa mga saserdote dito, kay di man sa pwede mo sulod dito sa balaang dapit. Duha mo guna kabahin ang balaang dapit, holy place o most holy place. Mao na mag-igsunan nga makita nato dinhi sa Matthew chapter 8 verse 12 nga ang children of the kingdom will
were the children of Abraham. Nga mao'y magadawat sa gingharian nga gitagana sa tong Ginoo. But because they have become corrupt and unfaithful, giputol sila. Mao bitaw na igsuon, wa gani kaluyan ingon pa sa Roma 11, wa gani gikaluyan Sister Inday, ang katawhan sa Israel iyang kaugalingong katawhan nga unang giadto diri sa kalibutan. Kay atong Ginoo gikan sa eternidad sa Pilipos 2:6 misulob siya sa pagkaulipon nga sama kanato aron makahimo og halad. Kay ang unang Adan nakasala man, so ang ikaduhang Adan mo'y motubos labi na siyang katawhan. Noon sa man hinuon ni nag-unfaithful man sila, mingon tag-unfaithful, luwas tuod sila pero wa na sila matinumanon. Sa asa man sila wa lag matinumanon diha sa bag-ong pakigsaad sa Ginoo. Tan-awan na to, Roma 11:20. Roma 11, kapitulo 11, basahon ako ang 20. Ingon pa sa Roma 11, sulat na ito mga kaigsunan ha. Roma 11:20. Palihog na kong basa sa Bisaya ang pinulungan. Tinuod ka na sila gipamutol tungod sa ilang pagkadili matinuohon apan ikaw nagabarog pinaagi lamang sa pagtuo. Busa ayaw pagpahitaas hinunua pagbarog nga mahadlokon. Amen. Gingnan ang Gentile, kitang mahintil nga be not high-minded, but fear. Di ta mingon nga kita'y tinuod, kinahanglan mapamatutan nga ang atong buhat tinuod. Dili man mailhan diha sa ngalan, kundili diha sa pagtulunan. Sama ra gud na Sister Inday. Naay duha ka soft drinks nga walay mga label, pero ang imo sa may paborito nimo nga soft drinks inumon? Fruit soda. Fruit soda. Say color ng fruit soda? Orange. Orange. Ibutang na to siya sa baso. Duha ka baso. Nipalit ko puro orange. Duha ka baso. Kung saan niyo pag-ila dito sa fruit soda, pares man sa color. Duha ka kuan. Nya tong isa royal, katong isa fruit soda. Ang saan mo niyo pag-ila sa duha ka fruit soda nga nasa baso nga kristal nga baso. Nga ma-determine nimo siya, ay mao tong fruit soda. Kung say buhaton nimo? Tilawan or ingnon. Tilawan o ingnon. So sa ato pa, dili siya sa ngalan, mailhan kung dili sa pagtulunan sa Ginoo. Mabitaw na nga, ang Israel, ang katawhan sa Dios, daghan kanila nga gitambog ngadto sa guwa. Nga dito managkagot kay kini manggong guwa mga kaigsunan kung atong tan-awon. Kining pulong shall be cast out. Dili di siya imperno mga kaigsunan. Kay ang tradisyon kaniadto sa custom and manners sa Hudyo, wa pa mas lay suga sama sa tuano. Diha sa bangkite sa mga okasyon, gabi ginahimo unya sa gabi. Kung wala ka dito sulod, siyempre sa gawas ngit-ngit kina. So dili ka nadapit dito. So unya ang makasulod dito kato lamang yung dunay uniform sama sa kasal, no? So sa ato pa, ang nasa gawas, ngit-ngit nga bahin, so dili siya imbitado. Mabita na nga, shall be cast out, ang giingon din naanaunta sa sulod, pero gitambog sa gawas. Hinumduman nato nga ang Israel mo'y unang gitagaan o pribilehiyo sa Diyos. When you say privilege, managlahi sa pulong katungod. Privilege and rights is quite different. Ang pulong katungod, right, sama na mabuto ka. We have the right of suffrage, no? Kaya suffrage, naakay katungod nga exercise mo na, upili o kandidato, katungod ni mo na. Wala magpugong ana, mo na gihatag nga gipasalig sa atong konstitusyon sa Pilipinas. Diri sa ato, kining pribilehiyo, sama ng hinabang sa SAP, purpose, unsa pa diha ng mga hatag, dili man tanan nga mga tao nakadawat niini. Kung dili katong naala sa pribilehiyo, gipili lamang nga makakwalify. Sumo na mga kaigsunan, kining katawhan sa Israel, ang unang katawhan sa Dios nga gitawag kaniadtog mga bahandi.
Diha sa Exodus 19, chapter 19, verse 5 and 6, ingon pa, "Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant." Kung sa ingon ito, keep my covenant. Muna ingon sa Exodus, sa pag-exit nila dito sa Ehipto, they were bondage for 430 years. O, na po yung 430 years, gikan daw ito, gikwentang apil ang 30 sa paglugsong sa Goshen. O, ingon pa, sa atong Ginoo, obey my voice. Inyong patalinghugan ang akong tingog o magasunod sa akong pakigsaad. Then you shall be a special treasure to me above all people. Mahimo silang kaugalingong bahandi. Sa verse 6, ingon diri, "And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel." Unay pinakanindot nga saad diha sa katawhan sa Israel. Pag abot sa Ginoo, giwalihan sila, doon na ni dawat, abot sa tunga-tunga, nangaluya, dibiya sa pagtulunan sa grasya. Mao na niingon ang atong Ginoo sa iyang parabulo. O diha sa siya kaning gitawag nga outer darkness, ma-disqualified sila. Di sila makasulod sa Holy City. Dili sila maghari uban kang Kristo. Hinumduman nato sa usa ka libo ka tuig dunay paghari. Pinadayag 24:5 hangtod 6. Dunay gipangbanhaw sa John 5:28-29. Duha ka klaseng pagkabanhaw, dunay gibanhaw ngadto sa kinabuhi, rapture. O ma-resurrect no. Una, resurrection. Pagkabanhaw, dayon rapture, sugat sa Ginoo. Suloban sila sa bisti sa kasal sa kordero. Ang bisti nga gitawag na siya mahimayaong lawas. Dili sama sa lawas nato, katong lawas nga ingon sa Pilipos 3:20 nga lawas sama sa atong Ginoo. Kadtong na disqualified mga kaigsunan, itambog sila ngadto sa guwa, didto unya managmahay sila. Kay ang wala makasulod sa Holy City, kadtong naa sa gawas, kay ingon pa sa Pinadayag Kapitulo 3 26-27, basahan do nato daw. Pinadayag 3, giingnan ang iglesia sa Tera, nya kung magmadaogon sila mutuman, magpadayon ngadto sa unahan, maghahari sila og ilang trabaho unya pohon, ilang pagharian ang nasod. Sige, basahan daw Sister Inday 20 Revelation chapter 2 verse 26. Pinadayag 2:26. Palihog nagbasa sa Pinadayag 2:26. Kaniya nga magamadaogon ug magatuman sa akong mga buluhaton hangtod sa katapusan, igahatag ko ang pagpanggahom ibabaw sa kanasuran. Tanawa, ang magmatinumanon matud pa, "To him will I give power over the nations." Kadtong naa sa guwa, mga luwas nga nasud to. Tagaan daw sila o kanang gitawag nga pangpanggahom. Pag abot sa 27, basaha daw. Ug sa iyang pagharian sila pinaagig ulising nga puthaw nga magadugmok kanila sama sa mga kolon nga pagadugmokon maingon sa panggahom nga nadawat ko gikan sa akong amahan. Maunay mahitabo. Ganong managpanghilak sila o managkagot, ang ilang kahimtang magud ni mga kaigsunan. Nga, sila unta na nasa pribilehiyo, apan ang pribilehiyo ilang gisiyang-siyangan.
Wala sila nagmatinumanon diha sa bag-ong pakigsaad nga gihatag sa Dios. Kay niingon ang Jeremiah 31 nga moabot ang panahon nga mohimo ang Dios siya mismo mohimo og bag-ong pakigsaad dili sama sa pakigsaad nga gihimo sa akong uban sa ilang mga amahan. O kining bag-ong pakigsaad kinahanglan magamatinumanon mo na nahitabo sa children of Israel. Nakas out sila, naa sila sa sulod, gilabay sila sa guwa. Dito sa kahimtang nga nagkagot sila. Managmahay sila. Ewa man nila gihuptan ang kaning gitawag nga pribilehiyo. Kining pulong pagkagot, weeping and gnashing of teeth ay daghan kaning bersikulo. Diha sa Genesis 37, dili na to basahon kawanta igong oras. Genesis 37, chapter 37, 32 ug 35. Diha sa kahimtang ni Jacob og ni Joseph. Perting aguy-uy gud ni ko ni Jacob sa dihang nakita niya ang hinatag niya nga color kaayo nga sinina nga gikunis-kunis nga daghag dugo nga gisuot sa iyang pinalanggang anak nga si Jose. Ingon pa sa verse 35, and all his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted, and he said, for I am will go down into the grave. Ingon pa si Jacob, unto my son mourning, thus his father weep for him. Naghilak gisag maayo, aguy-uy gisag maayo. Inanausap, daghang mga bersikulo na, labi na sa Matthew chapter 2, verse 16 and 18, diha sa pag-aguy-oy sa dihang gipamatay ni King Herod, nag-order siya nga pamatyon ang tanang lalaki nga nag-edad og 2 ka tuig paubos. Dito, naatay mabasa nga dangoy-ngoy. Hinana naman kay igsunan. Kung wata na hadlok sa kaning gitawag nga pouring of God's wrath, ang kapungot sa Ginoo, 7 ka kapungot sa Ginoo alang sa mga unfaithful katong dili matinumanon, mahitabo gayud kini. Tanawa giingnan ang iglesia ha, mismo ang iglesia. Although dili siya imperno, pero usa siya kakahimtang unya nga di makasulod ang mga dili matinumanon kadtong naa sa covenant sa pakigsaad sa Dios, na nakasagrasya sa Dios unya ni balik kanang nibiya pa jud ka sama sa katawhan sa Jerusalem. Daghan kaniadto diha sa libro sa Hebrews, itambog sila bisan tuod mga Hudiyo sila kaliwat ni Abraham sa dugo. Itambog sila ngadto sa kahimtang sa labawng kangitngitan, didto mag-agulo sa pagmahay. Kay imbis unta na sila sa pribilehiyo nga muhari kuyog kang Kristo Jesus diha sa Holy City, gawas sulod lang unta siya, harian ang mga nasod pinaagi sa ulisi nga puthaw, sulod sa 1,000 ka tuig na naunsa naman hinuon kay na disqualified man sila naon nyay giharian. O dako ng pagmahay igsuon. Di basta-basta ni. Usa ni kakahimtang nga di na gyud mausab. Mao na nga ang Missionary Baptist Church nagtuo gayud sa Holy City. Mingon taging harian, part man na sa harian ang impierno, ang labawng kangitngitan which is the saved nations. Pati ng Holy City, kay mingon tag dili part sa Ginoo ang dili ginghapil sa gingharian ang impierno. So wa say access dito. Apil na siya igsuon. Ang impierno mao nay tambuganan ni Satanas ug sa mga anghel nga nirebelde sa Dios og sa mga lamatan katong mga unsaved dili luwas, mga makasala didto unya walay hunong ang pagsilot dito. Eternal punishment dito sa linaw ug kalayo. Pero kining gitawag og outer darkness, mga luwas ni sila pero they were unfaithful. Luwas to sila, mo na nga naa sila sa gawas. Imbis sila maghari, sila na inoy giharian, na disqualified sila. Kini nga kahimtang mga kaigsunan sama ni sa kahimtang ba? Mahinumduman nato si Esau sa dihang gibaligya niya ang birthright, ang iyang pagkapanganay kay ang pagkapanganay kaniadto sa Old Testament sa kasaysayan mao niya makadawat ka og double portion of inheritance. Iya man gihatag gumikan sa pagkaon. Ilan po siya,
hatag kay Jacob, oy pag-abot pagkabalo niya, wa na agoy-oy gid siya. Ingon sa siyang amahan kay Isaac, wa na bay laing panalangin amahan. Mao na nga kita nga naa sa iglesia na anak ang Kristo Jesus nga kahimtang di ta magpagarbo ug magbantay kita sa tong kaugalingon. Kay basig mahulog ta sa grasya ug ang kapungot sa Ginoo mao hinuoy atong madangatan. Mao na nga ang labong kangitnginan mga luwas na nga na-disqualified diha sa lumba sa Ginoo. Mao bitaw ingon si Pablo, bisan tuod ako ingon sa Korinto. Wala siya magkumpiyansa, iyang ginadisiplina ang iyang kaugalingon, iyang ginabunog ang iyang kaugalingon matag adlaw. Kay basig siya nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, mahinukman hinuon siya nga di takos sa maong lumba. Wala suking mga tigpaminaw, bisan ikaw nasa lawas sa tong Ginoo, posible nga matambog kang dito sa guwa o di ta kasunod sa abudansya nga gingharian sa tong Ginoo. Unsa ingon diha sa Pedro ha, basahon nato ang Pedro. Gumikan kay ang Jerusalem nga iglesia, mga Hudiyo, nga nasa Bagong Testamento, gitawag na sila pinili nga katawhan sa Dios. Dili tanan ang gitawag sa Dios pinili. Kadto lamang nga naa diha sa pakigsaad. Basahon nato ang 1 Peter. Unsa ingon ni Pedro ngadto sa mga nagkatibulaag nga mga iglesia sa atong Ginoo, diin nga nagwali sila diha sa pulong sa Ginoo, gipanglutos sila, gidasig intawon ni Apostol Pedro nga di sila magmaluya. Nga magpadayon sila diha sa kaning gitawag igsuon sa pagkasulod diha sa gingharian sa atong Ginoo. Okay, basahon nato ang 2 Peter chapter 1 verse 10. Tanawa sa verse 10, Sister Inay. Busa mga igsoon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili kay kun inyong himuon kini dili kay kamo mahulog. Unsa ingon dito? Dili ta mahulog sa grasya sa gisaad sa atong Ginoo. Gingnan ang mga Hudiyo, ang mga nagkatibulaag dito sa Puntos, sa Babylonia, sa Asya. Kaniadto gingnan sila. Nga gitawag sila matud pa ilang give diligence to make your calling and election sure. Is sure good. Ang atong pagkatinawag, ang atong pagkapinili, ato gyud siguraduhon. Basig mahulog ta sa Ginoo. Tanawa sa verse 11. Naamang ko'y abudansya nga pagsulod sa gingharian. Basaha sa 11. Og sa ingon niya, na aduna unyay madagayaong pagpahigayon alang kaninyo sa usa ka madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong gingharian sa atong Ginoo ug manuluwas nga si Jesucristo. So dunay mapildi, dunay mga pipila nga naa sa pribilehiyo nga ma-disqualified, posibleng mapildi sila di kasulod diha nga abudansya sa gingharian sa Ginoo. Doon na may pildi, doon na po'y abudansya. So mga kaigsunan, wala tayo igong oras. Ang outer darkness naghulagway kini sa kahimtang nga diin katong naa sa sulod nga na-disqualified, gitambog ngadto sa guwa. Og ang hinungdan niini gumikan sa dili nila matinuhoon kanang wala magsunod sa sistema sa pagtulunan sa Ginoo. We don't have our own kanang gitawag doctrine. Doktrina man ni sa Ginoo, mga kaigsunan. Ang tanan naging sahit puro na doktrina sa Ginoo. Mao na nga ang doktrina sa Ginoo madungagan makuhaan. Mao sa nay usa nga ma-disqualified ta diha sa gingharian. Mga suking tigpaminaw, ay kumpiyansa bisag ikaw nana sa iglesia. Mismo kayod, membro na ka. Ayaw kumpiyansa igsuon. Kay kinahanglan yun nga ato ning haguan og maayo, pandayon na tog maayo
Muhatod ta og maayong materyales dito sa Ginoo aron di ta matambog ngadto sa labang kangitngitan. Dili na siya impierno igsuon. Usa na siya kakahimtang gawas sa syudad. Kaya ang makasulod sa syudad kadto man lang nagahari uban kang Kristo. Dunay mahimo itong saserdote, doon na po'y nagahari sa 5 ka syudad. 2 ka syudad, depende sa imong pagkamatinumanon. Doon ay nakadawat sa glory, matod pa sa Korinto, sama sa himaya nga kadako sa adlaw, doon na po'y sama sa bulan, sama sa bituon. Ingon sa Revelation 11, verse 18, sa paghatag niya og reward, muhatag siya reward sa mga prophets, lahi ang madawat sa mga magwawali, nga matinumanon. Lahi usab, matod pa, unto the saints, o adto usab ngadto sa mga God-fearing. Nampoy wala sa iglesia nga mga mahadlokon po diha sa Ginoo sama kay Abimelech. So kana naman kay sunan no, ang outer darkness naghulagway kini sa guwa. Usa ka kahimtang nga dili maayo alang sa mga naa karon panahon nga nasa iglesia nga nahimo nga unfaithful. Muna ang luoran kanang sige pangluod diha sa mga pulong sa Ginoo kung naay mga pagsulay mahitabo luoran ni ang Ginoo. Posible gyud nga matambog ngadto. Kay ang kaluyag kabalaka mao man ni ang magalikos no. So, igsuon ko sa mga New Covenant Missionary Baptist Church, bisan pa man sa mga kaubanan usab nato, no? Bisan pa man diha nila ni Pastor Michael Reduran, ulamina mo sila karon, palihog kog pangutana sa kay Sister Julia, kano sa ilubong tong namatay niyang anak. Nya palihog kog text Brad kay di na ka makontak. Sa mga ilalong usab sa Bethlehem Landmark Missionary Baptist Church, so salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Musunod atong programa karong Christian Song. Sa kay Pastor Edmer Buat sa nakabalotang naminaw sa sila. Maayong pagpaminaw diha Pastor. Sa tanang mga New Covenant Missionary Baptist Church. Bisan pa man sa kay Pastor Uyaw Jonathan, Pastor Royning Undos, sa Zangolian family, maayong pagpaminaw ninyo. Sister Inday, doon na ba kay panamilit? Bago ta mo scared sa anong programa na to? No, great lang din ako na ko mga classmate. Nga ana siya ganya kay greet daw nako siya. So shout out lang nako si Jessa Ginonog og si Winky Lasconia og kay Jonaline Ambag. Sa sunod kay gusto daw siya ato diri mag-guest. Okay to. So ano ta igong oras ni si Pastor Bong Fernandez musunod ta karon sa atong Christian Song. Ato ni siradaan pinagi sa mga pagampo ta. Langit no dalay ng Dios, salamat sa imong mga pulong. Hinaot pa unta nga mahimo kining panalangin sa mga paminaw kanamong tanan nga mahimo kaming matinumanon diha sa imong mga pulong. Ang balang Espiritu Santo magatudlo kanamo, ikaw magapanalangin usab sa kinabuhis tag-iya nga dumala nini nga estasyon nga naghatag oportunidad nga makaminsahe kami sa kahanginan. Mao kini kong mga pag-ampo gilauman sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang programa nga inyong nadungog usa ka programang binayran unsa man ang inyong nadungog nga mga komentaryo, idea o mga gipanulong iya lamang kana sa nagsibya ug walay labot kining istasyon. Salamat. God bless. Please like and share.